basta-basta po ninyo sa Oy, Di po basta-basta ba? Yung sa kaistorya ninyo ato? wala daw burrito. Grabe, kipalukso ba? Dili yung basta-basta. Nadyo'y talin. Dawit na naman ito yung tirada dre. Malipat ka sa mga rider ba? Number 12. Basta-basta. Number 12. Bako na ibutay kanina. Oh. Away lang din. Grabe po dog. Ipalupad po dog. Dapat ba? Kani. Tutukan na ito ni. Ala. Aray. Hoy. Panati dol. Kana. Ayo dol. Masa ka istorya restruct dol. Okay ra. Shoutout ko sa masilingan nyo dol. Shoutout sa Team Tikalon. Oh, Team Tikalon. Sa Team Nyo Panay. Oh, Nyo Panay ni, taga Nyo Panay na mga ka-star ha. Waraw, di po basta-basta oh. Grabe po ni naka number 6 to 8. Di basta-basta. Nangiring pa rin sila silang motor oh. Meow. Meow. La. Oy. Apel sa meow. Apel sa meow. Atras dol. Atras walupe. Wara. La. Oh, tura. O sige, apel lang tari. Saya guys, istorya mo dol. Bakte kayo, kata. Wara. Oh. Gabing ko ana jud diri mga ka-star. Oh. Ang site jud diri mga ka-star danlog jud dinuon jud yung extract kailangan idulaanan diri. Oh, sa puro 4 niya. Diri sa lugaran ni diri. Ay puro kuno ba wani? Puro kuno di ay mga ka-star. Namali dai ko puro kuno. Kay ingon man gud la kanina sa ko puro 4. Karon kay naa dai puro iba kaning duha puro kuno. Dalawa dito. Okay. Oh, puro kuno jud ay. Challenge mura ra wala okay palupad pa jud highlights kay to bay tuwara palupad gihapon no dili basta-basta bay okay kay dol grabe diri mga ka-star ang dulaanan jud tinuod lang lapok jud dinuon jud jotay grabe oh tindog-tindogan raw. Ora kitungas na jud niya. Ora seryoso na jud niya. Dili basta-basta ka rider ni. Ora, kamas na. Sao niya raw pagkuha ni. Ora. Yun no. Grabe. Ora giwalo po diri oh. Wow. Grabe. Ora oh. Wah, kulgot na. Hindi na katungas tungkol sa lapok. Lapok yun yung mga ka-star yung tinuod lang rin. Uy! Highlights! Wara! Wah, dyan doon. Nangagagat yun dol. Nainay lang dol. Uy! Shoutout dol. Shoutout. Tagasa mo dol. Taga dire. O sige. Nagpadula dre dol. Oo. Kamu. Sila yung nagpadula dire? Oo. Ay, kamu yung nagpadula dire dol? Kuhan ko ha. Basi ang Star Vlogs, vlogger pa ni dire. Ang bali adol, ang vlogger kita nakpon. Oy, agrawi ayaw. Muli.